Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Janji Presiden terpilih Donald Trump untuk melaksanakan deportasi terbesar dalam sejarah AS menimbulkan pertanyaan tentang kemungkinan realisasi dan legalitasnya. Bagaimana militer AS terlibat dalam rencana tersebut? Berikut kita simak laporan Valdia Baraputri dari VOA. Selama kampanye Pilpres, Donald Trump mengatakan bahwa masalah terparah Amerika adalah imigrasi ilegal. We are going to start the largest mass deportation in the history of our country because we have no choice. Sejak memenangkan pemilu, Trump telah membagikan unggahan di media sosial yang mengatakan bahwa ia akan mengumumkan keadaan darurat nasional dan mengerahkan pasukan AS untuk membantu deportasi tersebut. Bagaimana militer AS dapat digunakan untuk melaksanakan janji deportasi massal ini masih belum jelas. It really depends on what exactly the president is contemplating in terms of how he wants to use the military, whether he wants the military directly participating in law enforcement or providing more indirect support to a federal deportation operation. Kepala perbatasan yang akan datang, Tom Homan, merencanakan pendekatan yang lebih agresif dengan menekankan operasi deportasi dan peningkatan keterlibatan militer. We have massive deportation operation. I'm going to go and try to find over 300,000 children that were released by this administration. Homan mengutip laporan Kementerian Keamanan Dalam Negeri yang menunjukkan ada lebih dari 32.000 pendatang di bawah umur yang datang tanpa orang tua tidak menghadiri sidang pengadilan. Sementara lebih dari 290.000 lainnya tidak menerima pemberitahuan. Pakar imigrasi berpendapat hal ini tidak berarti bahwa mereka hilang. Sebagian mungkin masih tinggal di alamat yang tercatat. Mass deportation is not the only option. Congress could instead create a new path to permanent legal status, allowing many people already living here to file an application, go through a background check, pay a fee, and get their papers in order. Perbedaan partisan menghadapi pendatang tanpa dokumen juga terlihat saat dengar pendapat Komite Kehakiman Senat baru-baru ini. The fact is, there are millions of undocumented immigrants living in the United States today who are working in industries critical to our entire economy. Sementara Partai Republik menekankan penegakan hukum. We will follow through on the orders of removal by immigration courts, and again, we will not accept lawlessness and criminality in the United States as the new normal. Undang-undang federal membatasi keterlibatan militer dalam penegakan hukum sipil tanpa persetujuan Kongres. Tetapi kewenangan non-darurat akan memungkinkan Presiden untuk mengerahkan pasukan guna memberikan dukungan logistik. Pakar mengatakan tentara kurang terlatih dalam penegakan hukum imigrasi. Dari Palm Beach, Florida, Valdia Baraputri dan tim VOA. Dengan mengibaratkan upaya meredam laju inflasi dengan sebuah lomba lari jarak jauh, banyak ekonom menyebut bahwa tahun 2024 sebagai the final mile alias mil terakhir sebelum garis finish. Tapi inflasi belum juga mencapai target 2% dan bahkan melonjak lagi menjelang pergantian tahun. Mari kita simak informasi selengkapnya dari VOA. Indeks harga produsen atau PPI, data Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat yang memantau harga di tingkat grosir melonjak menjelang akhir tahun, meningkat 0,4% secara bulanan, sehingga membuat kenaikan tahunan kembali naik ke 3%, setelah sebelumnya berada pada angka 2,6%. We did have the PPI results that came out this morning that did note a little bit higher of a growth in those wholesale prices than what is expected. I mean, coming off the tails of CPI, which was from yesterday, which is a much more favored and regarded report. CPI alias indeks harga konsumen meningkat 0,3%, sehingga kenaikan tahunan meningkat dari 2,6% ke 2,7%. Tapi untuk indeks harga konsumen, perkembangan ini tak terlalu mengejutkan pelaku pasar maupun pelaku usaha. Weren't really any surprises in today's CPI number. I think the big pivot in expectations was, several weeks ago when it looked like the path for rate cuts wasn't going to be as aggressive as the market had originally priced in. So I think that's still the big open item. Kedua indikator masih belum mencapai target Bank Sentral AS atau Federal Reserve sebesar 2%. Kedua indeks menunjukkan peningkatan signifikan harga makanan, antara lain karena faktor musiman dengan datangnya perayaan Natal dan Tahun Baru, dan juga dengan adanya berbagai faktor terpisah untuk masing-masing jenis makanan, seperti misalnya perbakan flu burung untuk harga telur,
dan kekeringan untuk harga daging. Sementara harga berbagai kebutuhan lain yang peningkatannya selama ini sticky alias bandel, akhirnya justru terkendali. Termasuk diantaranya harga hunian, lalu harga di berbagai sektor jasa. I think it's important to remember that we are seeing over the past year a drastic decrease in inflation numbers from, the 5, 6, 7% all the way to being consistently below 3, moving toward that Fed target of towards 2%. But there is a little bit of nervousness from market participants about maybe the Fed is cutting a little bit too quickly. And so you're starting to see certain portions of the economy heat up maybe a little bit too fast. The Fed telah menaikkan suku bunga acuan 11 kali sejak 2022, saat indeks harga konsumen sempat melampaui 9% pada Juni. Baru mulai September 2024, Bank Sentral menurunkan suku bunga acuan dengan relatif terkendalinya inflasi. What's been the big thing in the last couple of weeks has been, investors looking at the data and the so-called soft landing or no landing for that matter. So there was concerns all year about a recession that, didn't materialize. And the numbers that have come out are still kind of in the Goldilocks zone. Pertemuan terakhir The Fed untuk 2024 berlangsung 17 hingga 18 Desember. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali.